Tapos natin install ng ating oil pan, cooling pan. So, sa atin. Na yung ating cooling pan. Ayan. Ayan, lakas na. So, lamig na guys. Ayan. Okay, nakair ko na guys. Tignan natin yung cooling pan. Ayan. Okay na guys. Okay. Na kami itong unit na nag-overheat. Ayan. Okay, sige, largahin. Okay na. Okay na yung pan niya. Malamig na guys. Ayan. Hindi namin sa highway. Ayun. Okay. Okay na guys. Ayan guys. Oh. Ayan si Winwin Boy. Winwin boy na mo. Ayan. The mobs. Ako naman guys. Ayan. So okay na.